अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद फीजादा। आज के दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसी बचगाना चाइल्डिश किस्म की हरकत की जो मेरा ख्याल था वो नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात से खबर थी कि वो करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक और मीटिंग बुलाई जाएगी, एक और डिक्लेरेशन इशू किया जाएगा। लेकिन उसके हवाले से मैंने ट्वीट्स भी किए। मेरा ये ख्याल था कि वाइज काउंसिल प्रिवेल करेगी, शहबाज शरीफ साहब को उनकी रुककार, उनके कैबिनेट मेंबर, कोई ना कोई ऐसा एडवाइजर होगा जो उन्हें समझाएगा कि डियर प्राइम मिनिस्टर ये ना करें, इसका अब कोई फायदा नहीं होगा, आप इससे कोई फायदा नहीं हासिल करेंगे, उल्टा इसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं से कोई उनको ब्रेन वेव आ रही है, उनकी अपनी ब्रेन वेव है, किसी और की ब्रेन वेव है, पता नहीं किसी की फॉरेन कंट्री की रिक्वायरमेंट है। बहरहाल उन्होंने ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सेकंड मीटिंग कर दी, जो उसके बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन वहां पर इशू कर दिया और उसके बाद उसके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। अब जो क्वेश्चन मैं उठाना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर क्या ऐसा जहनी दबाव था या क्या उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है जिसके नतीजे में उन्हें ये सेकंड मीटिंग जो है वो करनी पड़ गई, क्यों उससे कोई डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सके। और सबसे बढ़ के जो अहम चीज़ है जो मैं उठाना चाहता हूँ इसमें, इसके आखिर में एनालिसिस करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो फेल्ड फ्लॉड डिफेक्टिव ब्रेन वेव्स हैं ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान का जो इंतजामी ढांचा है उसके अंदर क्यों पैदा होती हैं, और क्या इसका ताल्लुक है उस अलमिये से, उस हकीकत से जब दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है किसी भी इशू के ऊपर, दुनिया उसको सीरियसली नहीं लेती, उसको शक की नज़र से देखती है। क्या इसकी वजूहत हैं? ये आज जो बेसिकली जो चीज़ की है शहबाज शरीफ साहब ने हमारे सिस्टम में, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये उसके दरमियान कनेक्ट इस्टेब्लिश करती है। सो लेट्स सी इट वन बाय वन कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया। कोई दिन के 4 बजे के करीब शहबाज शरीफ साहब ने ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कंक्लूड की, मैं 4 साढ़े 4 बजे, और उसका एक सेकंड डिक्लेरेशन जो है वो टेलीविजन चैनल्स के टिकर्स की शक्ल में हमारे सामने आने लग गया। पहली उसकी शॉकिंग चीज ये थी, जब इसमें था कौन कौन, इसमें पहले ये देखिए, इस कमेटी के अंदर जाहिर है कि तीनों सर्विस चीफ्स भी थे और उसके अलावा मिलिट्री यानी आर्मी चीफ थे, एयर चीफ थे, नेवी चीफ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे जनरल नजीम रजा। उसके अलावा इसमें एमएस जो है प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो भी थे, शायद डिप्टी एमएस भी वहाँ पे थे। अब नए लोग, यानी ये वो लोग थे जो पहले भी 31 मार्च को जो जॉइंट डिक्लेरेशन इशू हुआ, 31 मार्च को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये सब लोग मौजूद थे। और नए लोग कौन थे? नए लोग में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद थे, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा थी, उनके प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब लॉ मिनिस्टर की हैसियत से थे, यहाँ पर जनाब मोहतरमा हिना रवानी खर साहिबा थी जो 9 बरस के बाद, अब इस वक्त वो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, मिनिस्ट्री फॉरेन ऑफिस की, लेकिन 9 बरस के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स पे वापस आई है। 9 बरस में टेलीविजन चैनल उनको ढूंढते रहे कमेंट करने के लिए, कभी बहुत ही शाजो नादर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कमेंट किया, लेकिन अब 9 बरस के बाद वो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस मीटिंग में वो भी मौजूद थी। ठीक, अब इसमें निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। सबसे पहले तो ये है कि इस नेशनल सिक्योरिटी के डिक्लेरेशन ने ये अफर्म किया कि जो पिछला डिक्लेरेशन था वो उससे स्टैंड बाय करते हैं, जहां उन्होंने ये माना कि एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक ब्लैटेंट सीरियस इंटरवेंशन हुई है। अब जाहिर उन्होंने 1 2 3 4 करके बुलेट पॉइंट्स उसके नहीं दिए, हमारे सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने इसको कहा कि हम उसको रीअफर्म करते हैं। तो हम ये कि हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी तहकीक, हमारी रिसर्च जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने की गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ किया गया, उससे ये साबित नहीं होता कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए कोई बैनुल अक़वामी साजिश की गई है, यानी कि अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसका और अमेरिका के दरमियान में कोई कनेक्शन जो है वो नहीं इस्टेब्लिश हो चुका, कि उन्होंने एक नई चीज़ यहाँ पर की। जब उन्होंने नई चीज़ की, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों गैर ज़रूरी थी, लेकिन पहले देखें उसका रिजल्ट क्या निकला। उसका रिजल्ट ये निकला कि तहरीक इंसाफ ने उसके आधे घंटे घंटे के अंदर एक अपनी प्रेस रिलीज और एलामिया उन्होंने जारी कर दिया है, जो तमाम टेलीविजन चैनल को, तमाम अखबार को उन्होंने दे दिया, जो आपको बहुत से टेलीविजन चैनल की वेबसाइट्स पे मिलेगा, जिसमें उन्होंने कोई दर्जन के करीब इंतहाई प्रिसाइज साइंटिफिक मैथमेटिकल किस्म के सवाल जो रेज करती हैं। ठीक है, वही सवाल जो है वो पब्लिक के भी जहन में, मैं इसलिए इनके माइंड में नहीं जाऊंगा कि जो पब्लिक के की क्वेश्चन हैं, जो एक आम पढ़े लिखे आदमी के जहन में जो सवाल पैदा होते हैं, जो टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम्स में, सोशल मीडिया में, ब्लॉगोस्फीयर में, ट्विटर की स्पेस में, व्हाट्सएप के ऊपर बार बार दोहराए जा रहे हैं। और आपको पता है कि इस मुल्क में तकरीबन 60 मिलियन लोग जो हैं वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 6 करोड़ के। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा इंटेंस डिबेट हो रही थी और कितनी ज्यादा इंटेंस डिबेट को माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के दानिशमंदाना फैसले ने, जिसको मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर चाइल्डिश फैसला था, उसने इसको दोबारा पैदा कर दिया। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ, लेट्स मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन टू यू। मेरे पास 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख के रखे हुए हैं, मेरे पास है, मेरे लेफ्ट हैंड पे
क्यों जो कुछ किया आज शहबाज शरीफ साहब ने ये सेकंड डिक्लेरेशन करवाने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्यों अननेसेसरी था, ये क्यों गैर जरूरी था? सबसे पहली बात तो है कि जब शहबाज शरीफ साहब अभी इमरान खान की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और ये कम्युनिकेशन का इशू, कम्युनिके का इशू आया, तो शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया कि आप एक पार्लियामेंट्री, और ये मेरा ख्याल उनको 31 मार्च को ही बुलाया गया, 31 मार्च को जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसी दिन शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा कहा गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये हुआ था कि एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग इसके हवाले से होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर इन कैमरा। तो शहबाज शरीफ साहब को उसमें बुलाया गया और शहबाज शरीफ साहब ने कतराए, वो उसमें नहीं गए। उनकी मुख्तलिफ किस्म के उज़र और एक्सप्लेनेशन सामने आए। एक एक्सप्लेनेशन ये थी कि मुझे तो सही तरह से पता ही नहीं चल सका, मुझे फॉर्मली बुलाया ही नहीं गया, मुझे अकेले बुलाया गया, बाकी ऑपोजिशन के लीडरान को नहीं बुलाया गया। उसके अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इससे पहले ऑपोजिशन के लीडर्स ये कह चुके थे 27 तारीख के बाद, 27 मार्च के बाद, कि ऐसा कोई कम्युनिके और डिस्पैच तो डिप्लोमेटिक उसमें आता है, प्रिविलेज में आता है, और अगर उसको पार्लियामेंट के मेंबरान को या मीडिया को दिखाया जाएगा तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायोलेशन होगी। फिर बाद में ये कहना कि नहीं, उसको सारी ऑपोजिशन को चूंकि नहीं दिखा रहे थे इसलिए मैं वहां नहीं आ रहा, तो ये बातें खासी मीनिंगलेस हो जाती हैं। फिर हमने देखा क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो 31 मार्च को मीटिंग हुई, जिसमें यही की हमारे की डिसीजन मेकर्स थे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के, उसमें एक डिक्लेरेशन वहां पे इशू हुआ जिसमें ये कहा गया कि दिस इज अ सीरियस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान अफेयर्स, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये सीरियस है, इसकी लैंग्वेज बड़ी फाउल है, सख्त है, और इसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक डीमार्शे प्रोटेस्ट नोट एक कंट्री को इशू करना चाहिए। फिर हमने देखा कि उसी दिन या अगले दिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अमेरिका को एक डिमार्शे भी इशू किया। फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया के मीडिया ने, अखबारात ने इसे जो है इसकी हेडलाइंस बनाई, वो भी आ गया। फिर ये इशू अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सामने उठा जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है, ऐसी कोई मीटिंग हुई है, ये नहीं हुई है। जब पाकिस्तान ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये तस्लीम कर लिया कि ऐसा कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, ये मीटिंग हुई है वाशिंगटन के अंदर, ये कम्युनिकेशन आई है, तो अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में ये नहीं कहा कि ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कम्युनिकेट नहीं होता होगा। उन्होंने कहा कि हम दूसरे मुल्कों के इंटरनल जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उस पर हम एज ए पॉलिसी डिस्कस नहीं करते। फिर हमने देखा कि अगले 24-48 घंटे में डोनाल्ड लू, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं साउथ एशिया के लिए, वो हिंदुस्तान पहुंचे। वहां उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने नहीं कहा कि ऐसी मीटिंग नहीं हुई, उन्होंने इस पर कोई कमेंट करने से गुरेज किया, ना हाँ किया ना उन्होंने ना किया। ठीक, फिर इमरान खान हुकूमत ने इसको लिमिटेड डी क्लासीफाई कर दिया, लिमिटेड डी क्लासीफाई करके उसको बहुत से लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया। फिर एक बड़े रिस्पॉन्सिबल की फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर ने 10-15 और की मेंबर्स की मौजूदगी में, जिसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे और लोग भी इंपॉर्टेंट लोग थे, उसकी मौजूदगी में मीडिया के 15 से 20 लोग जो सिलेक्टेड थे, उनको पढ़ के वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन ये कम्युनिके जो है वो सुनाया गया। और उसके बाद फिर ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई तो डीजी आईएसपीआर ने इसके हवाले से डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो है इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को इससे किसी हद तक डिस्टेंस करने की कोशिश की। जब एक सवाल के जवाब में डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हाँ कम्युनिके एग्जिस्ट करता है, ये एक ब्लैटेंट वायलेशन है, ये एक इंटरफेरेंस है, इसके ऊपर डिमार्शे इशू हुआ, हम इसको अनएक्सेप्टेबल समझते हैं, ताहम उसके अंदर लफ्ज कॉन्स्पेरेसी नहीं है। उन्होंने पॉइंटेडली कहा कि आप एलामिया पढ़ लें, क्या उसके अंदर लफ्ज कॉन्स्पेरेसी जो है वो इस्तेमाल हुआ। ठीक, और फिर इसके ऊपर सबसे बढ़ के ये है कि इमरान खान ने बहुत स्किलफुली, जिस चीज़ से एक्चुअल प्रॉब्लम है ऑपोजिशन को कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कि उन्होंने एक बड़ा पावरफुल बयानिया और नैरेटिव इसके ऊपर शेप कर लिया इस कम्युनिटी के ऊपर। इन अदर वर्ड्स ये है कि पाकिस्तान में दिस कम्युनिटी के जो है इट वाज डन टू डेथ, इसका जूस निकल गया। अब जब ये सब कुछ हो चुका था तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क्या ब्रेन वेव थी कि इसमें से क्या मिल्क शेक या क्या जूस मजीद जो है वो निकाला जा सकता है। दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अब देखें, अब हम समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इमरान खान की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपस में बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। बिकॉज ये सवाल है कि अगर इमरान खान ने इस कम्युनिके के ऊपर पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश की तो फिर शहबाज शरीफ साहब दूसरी साइड से, रिवर्स डायरेक्शन से, इस पर पॉलिटिकली कैपिटलाइज क्यों नहीं कर सकते? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, एंड लेट अस एड्रेस दिस क्वेश्चन। फर्क ये है कि इमरान खान was trying at that time, जब उनके ये कम्युनिके हाथ लगा। हाँ, अब आप आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जो पहले भी मीडिया के नॉलेज में थी, कि ये जो कम्युनिके था जो वाशिंगटन से असद मजीद साहब का आया, ये फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं लगा था।
لیکن اب آفیشلی طور پہ باقاعدہ طور پہ ایکس جو منسٹر ہیں اور جو کیبنٹ ممبر تھیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کمیونیکے کو فورن آفس نے چھپانے کی کوشش کی. اسے شروع میں 7 تاریخ کو یہ پرائم منسٹر کے ہاتھ نہیں لگا، ان کو اس پہ بریف نہیں کیا گیا. سو مچ سو کہ اس وقت کے جو فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی اس تک رسائی نہیں دی گئی، ان کو بھی شروع میں اس پہ بریف نہیں کیا گیا. اور یہ تاثر جو پہلے تھا کہ یہ کمیونیکے جو ہے یہ لیک ہو کے پرائم منسٹر کی ٹیم تک پہنچا، اور یوں پرائم منسٹر کی ٹیم کو پتا چلا کہ اس قسم کی ایک امریکن ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں سے پھر یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ ظاہر ہے جیسا کہ عمران خان نے اپنے جلسے میں کہا کہ پرائم منسٹر تو میں تھا، تو کس کو یہ کہہ رہے تھے مجھے ہٹانے کے لیے. یہ کوشچن اب زیادہ شدت اور امپورٹنس جو ہے وہ اسیوم کر گیا، اور آج کے بعد ظاہر ہے اس کی امپورٹنس جو ہے بڑھ گئی ہے جب شیریں مزاری نے اپنے کامنٹس کی. اب عمران خان کی اس وقت ریکوائرمنٹ کیا تھی، وہ جو اس پہ پالیٹکس کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ تو ایک بیٹل آف سروائیول تھی عمران خان گورنمنٹ کی، جس میں ان کا خیال تھا کہ اس کمیونیکے کو دکھا کے اسٹیبلشمنٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو، کیبنٹ کو، انسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشن جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو دکھا کے، خاص کر کے اپوزیشن کو دکھا کے، ان کیمرہ بریفنگ کر کے، پبلک میں اس کا نالج لا کے، میڈیا کو اس کو دکھا کے وہ ایک ڈیل سٹرائک کرنا چاہ رہے تھے جو ایلیٹ ڈیسیجن میکنگ کلاس ہے اس کے اندر ایک ڈیل ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ نو کانفیڈنس موومنٹ، نو کانفیڈنس جو ووٹ ہے، نو کانفیڈنس جو انیشیٹو تھا، جو ووٹ تھا، جو موو تھی، یا وہ ریورس ہو جاتی یا کہیں ارلی الیکشن کی بات ہو جاتی، کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان کی یہ ریکوائرمنٹ. شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور وہ یہ کہ اس وقت کی بات بڑی کلیئر تھی کہ عمران خان کے خلاف پورا نظام جو ہے وہ آپریٹ کر رہا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ عدالتوں میں ججز صاحبان کے سامنے، چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جو ہیں ان کے سامنے اس کو لایا جائے تاکہ لوگوں کے مائنڈز میں تبدیلی جو ہے وہ پیدا کی جا سکے. ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لارجر کنٹری یا نیشنل لیول پہ اتنی نہیں تھی جتنی سسٹم کے اندر. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ بات تو بڑی آبویس اور واضح ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کنگز مین ہیں اس وقت. اور اب تو کوئی بھی جو ذی شعور آدمی ہے، جو پڑھا لکھا پاکستانی ہے دنیا میں ہے، سبھی نے، بلکہ پاکستانیوں کے علاوہ بھی لوگوں نے، پوری دنیا کی میڈیا نے اس پہ ابزارو کر لیا ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے، یہ لائی گئی ہے، جو اب کی سیکنڈ سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، نظام کے نمائندے ہیں، نظام ان کو لے کر آیا ہے، نظام نے 10ویں دن جا کے ان کی کیبنٹ بنائی ہے، نظام جو ہے جو وہ بی این پی کو سمجھا بجھا کے ان کی کیبنٹ میں لے آیا ہے، نظام نے پریزیڈنٹ کو سمجھایا بجھایا ہے تاکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو شہباز شریف صاحب کو تو اس پورے سسٹم کی پوری کوآپریشن حاصل ہے. ان کا چیلنج سسٹم تو ہے ہی نہیں، ان کا چیلنج جو سسٹم سے باہر وہ کروڑوں پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کا جو اب اس پوری صورتحال میں ایک عمران خان کے بیانیے پہ اور ایک صورتحال کے اوپر کہ یہاں پر ایک بیرونی سازش ہے، بیرونی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے، اس کو وہ قبول کر چکے ہیں. ان کے پوائنٹ آف ویو کو بدلنے کے لیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو سیکنڈ ڈیکلیریشن ہے وہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ شہباز شریف صاحب کے مائنڈ میں یہ برین ویو کیوں آ رہی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کی سیکنڈ میٹنگ کے ذریعے پبلک کے اندر جو فیلنگ پائی جاتی ہے، یہ پبلک کے اندر جو ایک بیانیہ پایا جاتا ہے، پبلک کا جو نے جو اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، سمجھ لیے، اس کو شہباز شریف صاحب ٹرن اراؤنڈ کر سکیں گے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوشچنس میں نے آپ کو نہیں بتایا پہلے کہ پبلک کے بیسک کوشچنس کیا ہے، پبلک کو کن کوشچنس کا جواب چاہیے. دیکھیے پبلک کے ذہن میں کوشچن یہ ہے جو محترم شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے اوپر ایک پولیٹیکل پریشر، ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، ایک سے زیادہ جو بہت انٹیلیجنٹ پی ایم ایل این کے انسائڈرز ہیں، جو پی ایم ایل این کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے پوزیشن ہولڈرز ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کنفائڈ کیا کہ اصل سازش تو ہمارے خلاف ہوئی. عمران خان نے ایسا ایک فلمینیٹنگ قسم کا، ایک برننگ قسم کا، ایک سلبتا ہوا خوفناک قسم کا نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کی پبلک کو بھیج دیا ہے. خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کراچی شہر کے اندر نوجوانوں کو ایک نیریٹو بھیج دیا ہے، انٹیلیجنسیا کو نیریٹو بھیج دیا ہے، جس میں ان کی جو بیسک ہمارے ساتھ جو اسٹرگل تھی، جو پہلے اکنامک پرفارمنس کی اسٹرگل تھی، پولیٹیکل اسٹرگل تھی، اس کو انہوں نے حق اور باطل کی اسٹرگل میں کنورٹ کر دیا. اس کو انہوں نے ایک نیشنل نیریٹو میں، نیشنل سوورینٹی، فریڈم، آزادی، سیلف رسپیکٹ، نیشنل سیلف رسپیکٹ کے ایشو میں کنورٹ کر دیا. یہ وہ چیلنج ہے جو اس وقت محترم شہباز شریف صاحب جو ہے ایز پرائم منسٹر پاکستان فیس کر رہے ہیں. پی ایم ایل این اس نیریٹو کو فیس کر رہی ہے. لیکن اس کے اندر جو برننگ کوشچن جو لوگوں کے ذہن میں کوشچنز ہیں وہ تو بڑے سمپل قسم کے ہیں. اور وہ کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو میٹنگ ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کی اور امریکن آفیشلز کے درمیان، کیا واشنگٹن کے اندر کوئی ایسی میٹنگ ہوئی؟ اب
अभी भी वही जवाब है कि मीटिंग हुई, और ये कोई, क्या ये मीटिंग कोई डिनर मीटिंग थी, क्या ये मीटिंग कोई ड्रिंक्स के ऊपर मीटिंग थी, क्या ये सड़क पे चलते हुए कोई मीटिंग थी? जवाब ये है कि ये मीटिंग ऐसी मीटिंग थी जिसमें दोनों तरफ से कम 3-3 लोग जो हैं मौजूद थे। ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसकी डिक्टेशन हुई, ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें मिनट टेकिंग हुई है। यहाँ पर एक मैसेज ऑफिशियल तौर पे कम्युनिकेट किया गया एक तरफ से अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं जो साउथ एशिया के लिए हैं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई कमाल बात कर रहे हैं, साउथ एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट है। अमेरिका इसी तरह से डील करता है पाकिस्तान के साइज के ममालिक को। अमेरिका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे ही जाके कम्युनिकेशन नहीं करेगा ना, व्हाइट हाउस के बाइडन ने लिख के कागज साइन स्टैम्प करके देना था। तो ये तो पब्लिक के जहन में ही है। फिर पब्लिक के जहन में क्वेश्चन है कि इस किस्म की डिमांड की इस हुकूमत को गिरा देना चाहिए, इस हुकूमत को चले जाना चाहिए अगर ये हुकूमत नहीं जाएगी। कि इस किस्म की कोई डिमांड अमेरिका से कभी पहले भी आई कि जरदारी साहब की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पब्लिक को ये भी याद है कि मेमो गेट जो है, जिसमें मंसूर साहब जो एक बिजनेसमैन थे उस वक्त स्विट्जरलैंड में थे, उनकी कम्युनिकेशन उस वक्त के पाकिस्तान के एम्बेसडर जनाब हुसैन हक्कानी साहब के साथ होती कैसे है? ब्लैकबेरी के जरिए होती। फॉर्मल मीटिंग नहीं है, 2-3 लोग नहीं है, नोट टेकिंग नहीं है, डिक्टेशन नहीं है। हुसैन हक्कानी मंसूर साहब को, मेरा ख्याल उनका मंसूरी नाम था, इजाज मंसूरी, मंसूर इजाज, उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं अमेरिका के माइक मलन, उनको ये पैगाम दे दें कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको जर्नल कियानी में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से खतरा लाहक है। आप इस इशू को वहां पर व्हाइट हाउस के सामने या अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के सामने उठाएं। अगर जो फैक्ट्स और जो इंफॉर्मेशन बेसिस बनती है मेमो गेट का, जो कि मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाता है, पब्लिक को याद है कि वो तो बहुत ही एम्बिग्यूस है। उसकी जो एविडेंसेस थी इस मुकाबले में, जो डोनाल्ड लू की कम्युनिकेशन है, जो असद नसीर मजीद एम्बेसडर असद नसीर की जो कम्युनिकेशन है, उसके मुकाबले में दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है आपस में। यानी जिस चीज को मेमोगेट का बेसिस बनाया गया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, हुसैन हकानी को पकड़ के यहाँ मुजरिम के तौर पर ठहरा दिया गया, उसकी तो कोई भी कंक्रीट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसको तो बेसिस बना दी गई। और यहाँ इस चीज को कहा जा रहा है कि ये इतना सीरियस मामला नहीं है, ऐसी तो चीजें होती ही रहती हैं, पब्लिक को ये भी नजर आता है। फिर पब्लिक के जहन में ये भी क्वेश्चन है कि अगर ऐसा मैसेज कोई पहले नहीं आया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान था, चीफ एग्जीक्यूटिव तो इमरान खान था, जैसा कि उन्होंने लाहौर के जलसे में कहा, तो ये मैसेज जो है ये किसको दिया जा रहा था? और अब जबकि डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं कि ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर को शुरू में मिला ही नहीं 7 तारीख को, ये फॉरेन मिनिस्टर को दिखाया ही नहीं गया, तो फिर किसने इमरान खान की हुकूमत को इंश्योर करना था कि इमरान खान की हुकूमत फारग हो, घर जाए? ये भी पब्लिक के जहन में क्वेश्चन है। और फिर ये है कि ये वो बेसिक क्वेश्चन है। मैंने कहा मैं उस 1.5 दर्जन क्वेश्चंस में नहीं जा रहा जो तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज इशू किए, मैं उन बुनियादी क्वेश्चंस में जा रहा हूँ जो हर पढ़ा लिखा जी शऊर इंटेलिजेंट आदमी, जिसका बेसिक लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिमाग के काम करते हैं, उसके जहन में ये 4-5-6 मेजर क्वेश्चंस हैं जिनका ना कोई पहले जवाब था, ना आज के इस सेकंड डिक्लेरेशन के बाद उसका कोई जवाब आया। अब मैं जिस चीज पे, असल चीज पे आना चाहता हूँ कि कंसेप्चुअल फेलियर जो है क्यों है पाकिस्तान का इस किस्म का। पाकिस्तान में अभी भी एक तासुर पाया जाता है, एक इमेज है कि हुकूमत की कोई अथॉरिटी, कोई कमीशन, ये कोई अदालत, कोई जुडिशल कमीशन जब किसी चीज के ऊपर अपना फैसला सादर करेगा या उस पर अपना वर्डिक्ट देगा, और सबसे आगे आगे इस कंफ्यूजन को मचाने में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब है, जो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के ये मुतालबा करते रहे हैं गुज़िश्ता 10 साल में कि फलां चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ये कोई इतना, यही चीज उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी की थी जब मेमो गेट में वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या मेमो गेट का सुप्रीम कोर्ट ने कोई हल निकाल लिया था? ये इसके पहले जितने जुडिशल कमीशन बने उसका कोई हल निकाल लिया था? जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन JIT बिठाई, जिसने 10 वॉल्यूम लिखे, जो हमारी आंखें अंधी हो गई उसको पढ़ पढ़ के, 1000 सफ़ों से ज्यादा वो हमने पढ़े, उसका कोई फिर नतीजा निकला? जो हजारों सफ़ों पे नैब ने अपना बयानिया लिख के कोर्ट्स के सामने पेश किया, वो जो इंक जाया की, वो जो कागज जाया किए, उसका फिर क्या कोई नतीजा निकल गया? अच्छा, फिर ये और जो 10वां, ये जो 10 वॉल्यूम्स की कहानी थी, उसमें जो सो कॉल्ड 10th वॉल्यूम था, वो तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे उसके बारे में डिस्कशन की गई जैसे वो डाविंसी कोड जो नॉवल है डैन ब्राउन का, जिसके ऊपर फिल्म बनी 2006 में, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म तो बहुत ही अच्छी, आपने देखी होगी। नॉवल आपने अक्सर लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप नॉवल भी पढ़ें डैन ब्राउन का, डाविंसी कोड का, जिसमें जो होली ग्रेल की क्वेस्ट है
ہولی گریل کرسچن سویلائزیشن میں بہت بڑی ایک متھ ہے, کہانی ہے, دی سرچ فار دی ہولی گریل. تو یہ جو 10th والیوم تھا, اس کو پاکستان کے میڈیا کے سامنے, پاکستان کے سیاسی, سماجی اور جو سٹیزن حلقے ہیں, سول سوسائٹی ہے, اس میں دکھایا گیا کہ 10th والیوم کے اندر تو پتہ نہیں کتنی خوفناک سازش کر دی ریاست کے خلاف, اس معاشرے کے خلاف, اس دھرتی کے خلاف نواز شریف نے. اگر وہ 10th والیوم سامنے آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, دل و دماغ بدل جائیں گے, لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے, ان کا برین ہیمریج ہو جائے گا 10th والیوم میں. تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ کچھ نہیں نتیجہ نکلا. اور سپریم کورٹ نے جو 500 پیجز سے یا 400 پیجز کے ڈیسیجن لکھے ہیں پچھلے 5-6 سال میں, ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو 45 بلین 45 ارب روپے ٹھیلے والے کے, خوانچہ فروش کے یا کلرکس کے بینک اکاؤنٹس میں سے نکلے ہیں, اور یہ تو جناب اس میں تو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ تو طوفان ہو گیا ہے جناب والا. اس میں تو کوئی اورل ایویڈنس کی, وٹنسز کی اب ضرورت ہی نہیں رہی. اس میں تو بینکنگ ٹرانزیکشنز آ گئی, ان پیسوں کا حساب دینا پڑے گا. اس کا کخ نکلا نتیجہ, اس کا بھی کخ نتیجہ نہیں نکلا. ٹھیک. اچھا, پھر یہ وہ ملک ہے جہاں پر امریکی فوج نے آ کے مئی 2011 میں ایبٹ آباد کا ریڈ کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال کہنے کو اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ اسامہ بن لادن کو وہاں سے مار کے اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے وہاں سے لے گئے, اور وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے ایبٹ آباد میں بیٹھے رہے. ان کا بدنصیبی سے ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہ کریش کر گیا, اس کا بھی ملبہ وہاں پہ پھینک کے چلے گئے. ان کو پیچھے سے مزید سیکنڈ ہیلی کاپٹر ان کو بلانا پڑا, اور یہ ہمارے مین گیریزن کے قریب انہوں نے کیا. اس واقعے کے بعد کیا پاکستان میں کسی پرائم منسٹر نے, کسی پریزیڈنٹ نے, کسی ڈیفنس منسٹر نے, کسی آرمی چیف نے, کسی انٹیلیجنس کے ہیڈ نے ریزائن کیا؟ کسی نے معافی مانگی؟ کسی نے اس کی ذمہ داری لی؟ کسی نے ایکسپلین کیا کہ یہ کیا تھا؟ یہ انکمپیٹنس تھی, یہ فیلئر تھا, یہ کولوژن تھی, اسامہ بن لادن کے ساتھ کولوژن تھی, یہ امریکہ کے ساتھ کولوژن تھی؟ کسی نے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لی, کسی نے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لی. ٹھیک. اچھا, اب یہ ہمیں ساری چیزیں. اچھا, پھر ذوالفقار علی بھٹو کو جو سپریم کورٹ نے قتل کے اوپر ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے پھانسی دی, وہ بہت جلدی پاکستان میں پھانسی تو دے دی آپ نے, بندے کو تو آپ نے مار ڈالا, لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کہا کہ جی یہ تو عدالتی قتل ہو گیا, یہ تو ایک جوڈیشل مرڈر ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں جو بیانیہ بنا پبلک کا, اس کے نتیجے میں آج بھی سندھ کارڈ ہے, اور سندھ کارڈ کے نتیجے میں انتہائی ارسپانسبل سیاست جو ہے اس نے پاکستان کی ریاست کو مسلسل بلیک میل کیا. میں یہ ساری دردناک جو فیکٹس ہیں وہ اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے گزشتہ 10-15 برس میں پاکستان کا بیانیہ جو ہے انگریزی زبان میں دنیا کو بیچنے کی کوشش کی ہے, وربلی, سیمینارز میں, کانفرنسز میں, ڈسکشن میں, امریکن تھنک ٹینکس میں, برٹش تھنک ٹینکس میں, انگلش میں لکھ کے میں نے بہت لکھا ہے. میری انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں ٹائپ رائٹرز کے اوپر, کمپیوٹر کے اوپر لکھ کے. اور مجھے یہ پتا چلا کہ دنیا پاکستان کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی, دنیا پاکستان کے بیانیے کو نہیں خریدتی. ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہندوستان کا سائز بہت بڑا ہے, ہندوستان کا اثر و رسوخ بہت بڑا ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن there are certain fundamental basic defects with Pakistan's narrative. یہ جو ابھی ہمارے سامنے آج کی ہے حرکت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور ان کے رفقائے کار نے, یہ اس مینٹلٹی کو ایکسپوز کرتی ہے جہاں ہمارے درمیان ایک لاجیکل ڈسکنیکٹ ہے. اگر ہمارے کسی بیانیے کو پاکستان کی پبلک, پاکستان کی انٹیلیجنسیا کسی معیار پہ پرکھ کے اس پہ یقین نہیں کر سکتی, اگر پاکستان کے لوگ ہی آپ کو بائی نہیں کرے, دنیا نے کخ آپ کو بائی کرنا ہے. یہ ایک بیسک چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہمارا المیہ ہے. اب جیسے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو, جو سب سے بڑی پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہے, 3 صوبوں میں کھڑی ہے, جو اس وقت کنیکٹ ہے فیڈریشن کی, اس کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں یا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. واٹ اے چائلڈش تھنکنگ, واٹ اے چائلڈش تھنکنگ. لیکن یہی جو لاجیکل ڈسکنیکٹ ہے یہ پاکستان کا المیہ ہے. اور اگر اس قوم نے ترقی کرنی ہے, عصر حاضر میں پنپنا ہے, گرو کرنا ہے, تو اس کو اعتماد چاہیے, سیلف کانفیڈنس چاہیے. اس سیلف کانفیڈنس کے لیے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مڈ 20th سینچری کی بوسیدہ قسم کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے, جس کا ہم نے آج ایک دوبارہ تماشا دیکھا, منظر دیکھا, اس کی ایویڈنس دیکھی, دس از انفارچونیٹلی ناٹ ہیلپ فل. آئی ہوپ کہ کسی نہ کسی کو تو سمجھ آئے گی. تھینک یو سو مچ.